Next. Med to large to ha. Tiered dress po siya, pa baby doll, tas may belt. Medium to large. Ang ganda, no? Pa-code orange, 300 lang. Code is orange, 300. Orange, 300. Napakaganda, mga sis. Orange, 300. May pa-belt. Orange, 300. Orange for 300 pesos. Anak, madam. Hi, Sis Claudine. Old minor ba si Sis Claudine? Thank you so much. Yours na yon. Yours na, Sis Claudine. Nag-PM daw si Sis Gina. Ano kayang sabi niya? Second account. Meron siyang second account? Ang salvi sa kanya daw yun, second account. Si Sis? Kay Sis? Kay Gina M. Okay. Thank you, Sis. Okay po. Orange. Sis Lynn, small to med. Sis Lynn, yours na si Orange pag walang nag-lock. Grabe, meron ka pang belt dun, sis. Yung belt nun pwedeng tanggalin eh. Okay, pa-halter mga sis, sobrang ganda. Medium to large. Tignan nyo yung tela niya, oh. Medium to large. Back zipper ito, ha. Pa-code ako dito ng halter. Pa-code halter, code halter. Code is halter, pa-code halter. Med to large. Uy, ang rare nito. Sis Barbie, nandiyan ka ba? Ang rare nito. Oh. Uy, ganda no? Hala, pang bidding. Pang bidding yun, promise. Small to med to large. Code halter. Pa-code ng halter, code ng halter. Ito, touch of yellow po. Puff sleeves pa siya. Half button down. May pabutones po. Medium to large lang siya. Medium to large. May tali. Ay, cancel daw siya. Sezi, large yun. Sezi, no cancellation tayo. Kasi pagka napagbigyan ng isang cancel, sunod-sunod na yan. No cancellation tayo mga sis. Tsaka medium to large yun, sis Lynn. Med to large yan. Ayan. With waist tie, pa-code tali. Pa-code tali. Code tali, ha, med to large. Ayan, may waist tie siya tapos half button down. Ang ganda ni tali, oh. 300 lang yan. Code tali, pa-code tali. Maganda pa yung fabric niya. Code tali. Next, eto, guys, ang rare na ito. 400 na lang. Grabe to. Pwedeng-pwede pa to sa premium. Large size. Code na ko dito ng rare. Code rare. Ganda, oh. Pa-code ng rare. Large, code rare, 400 po. Lock halter. Lock halter, Sis Joy, yours na. Mine tali for Sis Mary Ann. May minor yata. Sis Mary Ann, new minor po yata. Mabagal yung laptop. Hindi wifi. Ay, hindi ko siya matanggal, girl. Pasuyo. Ay ba? Hindi pa yung sis. Sorry. Ayun yung minor siya. Tale, Sis Mary Ann, pa-DP po now na, Sis Mary Ann. Sisi, wait namin yung DP mo, ha? Rare. Ay, siya din to, no? Mary Ann Austria. Yes. Sis Mary Ann Austria, pa-DP po now na, sis. Wait namin DP mo, sis. Pag may DP ka na, sis, yours na yan agad-agad. A-award na namin yan agad. Next item. Ito, large size, guys. Medium to large. Ganda. Sis Anna, open for lock si Rare, ha? Open for lock price. Uy, yung ganda nito, oh. Med to large, 300 lang. Pa-code malinis. Ayan na, nilock na ni Sis Joy. Sino yan? Ay, code malinis, pa-code malinis. Medium to large. Code malinis, pa-code malinis. Si Rare 500 siya, Joy Lee. Sisi Joy, yours na to. Thank you. All around clock. Okay, next item. Ang ganda nito, guys. Smack likod. Smack likod. Small to medium best fit, ha? Pwede pa to semi-large. Uy, ang ganda.
Bet ko din to suotin, no? Ganda. Pa-code ako dito ng kalawang. Code kalawang. Parusty siya. Parusty siya. Yours is Eliza, 300 lang yun. Code kalawang, pa-code kalawang. Super nice. Code kalawang, code kalawang. Wait lang ha. Code kalawang mga sis. Smack likod na ito, oh. Yours na sis Vanessa. 400 lang. Next. Ito guys, eyelet na naman to, button down. Small to semi-large. Pa-baby doll siya na eyelet. Small to semi-large nga lang. Code eyelet, 300. Eyelet, 300. Ayan siya. Code is eyelet, 300. Nga, ulitin ko nga yung ano. Code eyelet for 300. What you're hiding? Mga sis, anong request ninyo? Comment kayo ng request nyo, ha? Can you blow my mind? Code eyelet. Ito, medium large XL. Med large XL. Cotton fabric, full smock mga sisi. 300 na lang yan. Pa-code olive. Code olive. Pa-code olive. Yours si eyelet, sis May. Code Lock eyelet. Sis Nova. Sis Nova, yours na. Lock price. Oh, code nyo to ng olive. Code is olive, mga sis. Cotton fabric, medium large XL. Olive. Sige, sis. Kinakalkal-kalkal ko nga yung mga black eh. Wait lang. Green daw siya smock. Green. May green po. Ito ba ayaw nyo to? Pag green din to ha. Olive. Ay, olive ba yun? Oo. Ayan, mine ni Christine. Sis Christine. Yours sis pag walang nag-lock. Yours po pag walang nag-lock. Next ay itong ganda. Pa-self-tie, mga CZ. Parang si malinis kanina, pero ito silk. Small to semi-large, hanggang 30 waistline carry. Ganda. Pa-code self-tie. Code self-tie, code self-tie. Ito sis, full smock. Chocolate na naman. Small, medium, large. Small, medium, large, linen fabric. Pa-code ako linen. Small, medium, large. Linen 300. Linen 300. Dan DP. Isa lang yan yung item niya, no? Sis, isa lang yung maa-award, ha? Kasi po, nalock yung isa kanina. Ito po, yours na to, 300 lang. Sis Mary Ann. Self-tie, sis JM. Thank you so much. JM yung sa taas. Mary Ann. Linen, sis Maylene. 300. Ay, ito guys, pleated. Rare kong rare, mga sis. Uy, magkano na naman may yung mga ganito sa sa premium? 650, mga sis. Medium large XL. Free size, pa-code free size. Code is free size. Free size, pa-code free size, mga sis. Pleated. Ay, ang ganda. Very pa Barbie. Medium to large. Ito guys, may waist tayo. Pwedeng small. Barbie. Code Barbie. 300. Small, medium, large. May waist tayo ha. Code is Barbie. 300. Barbie. 300.